आजिर सेसन आम डिस्कसन करवा पिलामाने ओडिया पेडागोजी किछि इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक आम डिस्कस करवा। आगामी एसएसडी सेवक सेविका जूनियर टीचर ओटीटी एग्जाम 2025 आपण क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो चलतु पिलामाने स्टार्ट करवा क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन रही केउटी भाषा शिक्षार सर्वनिम्न दक्षता नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिलामाने, तो भितर कोटा गोटे भाषा शिक्षार सर्वनिम्न दक्षता नुहे। तो आमर दक्षता केतोटी रही पिलामाने 9टी रही ना मन रखिए। तो भाषा शिक्षा पाई अनेक गुड़िए दक्षता थिले मध्य प्राथमिक स्तर में शुणा कहवा पढ़ा और लेखा ये 4टी दक्षता विशेष दृष्टि दी जाइए। तो भितर कोटा गोटे भाषा शिक्षार सर्वनिम्न दक्षता नुहे। कोटा नुहे पिलामाने मन रखिए व्याकरण सूत्र जानिबा मन रखिए व्याकरण सूत्र जानिबा ये किंतु भाषा शिक्षार सर्वनिम्न दक्षता नुहे मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिलामाने। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मातृभाषा शिक्षक केउं स्तर को आसी शिक्षादान आरंभ करेंगे। मातृभाषा शिक्षक केउं स्तर को आसी शिक्षादान आरंभ करेंगे। पिलार स्तर को ना निजर ज्ञान स्तर को ना पठित पुस्तक स्तर को ना पाठ्यपुस्तक स्तर को पिलामाने मातृभाषा शिक्षक केउं स्तर को आसी शिक्षादान आरंभ करेंगे मन रखिए पिलामाने पिलार स्तर को आसी शिक्षादान आरंभ करेंगे। राइट आंसर हो पिलामाने ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने मातृभाषा शिक्षा देवा पूर्व शिक्षक प्रथमे कौन करेंगे। मातृभाषा शिक्षा देवा पूर्व शिक्षक प्रथमे कौन करेंगे। ऑप्शन ए देछि पिलाटी कौन जानिछि ता जानिबा ना पिलाटी कौन पढ़िबो ता जानिबा ना पिलाटी मातृभाषा पई केतेक आग्रही जानिबा ना पिलार परिवार संपर्क रे जानिबा। राइट आंसर कोडा हबो। राइट आंसर हो पिलामाने ऑप्शन नंबर ए पिलाटी कौन जानिछि ता जानिबा मन रखिबे। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिशुटी जन्म हेबा परे प्रथमे केउं दक्षता अर्जन करने को चेष्टा करे। शिशुटी जन्म हेबा परे प्रथमे केउं दक्षता अर्जन करने को चेष्टा करे। ऑप्शन ए देछि हसिबा ना कांदिबा ना शुणिबा ना खेलिबा पिलामाने। राइट आंसर कोडा हबो मन रखिबे। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पिलामाने शुणिबा मन रखिबे। शिशुटी जन्म हेबा परे प्रथमे शुणिबा दक्षता अर्जन करने को चेष्टा करे। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। पिलाटी कहिबा बेले कौनसी त्रुटि कले शिक्षक कौन करिवे। पिलाटी कहिबा बेले कौनसी त्रुटि कले शिक्षक कौन करिवे। ऑप्शन ए देछि पिलामाने संगे संगे ताहा संशोधन करिवे। बी देछि अन्य पिलांको द्वारा संशोधन कराइबे। सी देछि पिलामाने पिलाटी को त्रुटि शून्य करी कहिबाकू कहिबे ना शिक्षक निजे बारंबार ठीक शब्दटी कहिबे। राइट आंसर कोडा हबो। राइट आंसर हो पिलामाने ऑप्शन नंबर डी शिक्षक निजे बारंबार ठीक शब्दटी कहिबे मन रखिबे। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखिबा। श्रवण व कथन दक्षतार विकास पई शिक्षक किपरि प्रस्तुत हेबे। श्रवण व कथन दक्षतार विकास पई शिक्षक किपरि प्रस्तुत हेबे। ऑप्शन ए देछि पिलांको कथा को केवल शुणिबे ना पिलांको पुराण कहानी कहिबे ना पिलांको भल लागिला भली विषय बाछिबे ना पिला केवल कहिबे। राइट आंसर कोडा हबो। राइट आंसर हो पिलामाने ऑप्शन नंबर सी पिलांको भल लागिला भली विषय बाछिबे मन रखिबे। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने गोटे पिलार पार्टी लगी जाए कहिबा बेले आमे ताकू चिन्हट करिबा किपरि। पठन दक्षता बेले ना लिखन दक्षता बेले ना श्रवण दक्षता बेले ना केहुटी नुहे पिलामाने। राइट आंसर कोडा हबो। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पिलामाने पठन दक्षता बेले गोटे पिलार पार्टी लगी जाए कहिबा बेले आमे ताकू आमे पठन दक्षता बेले आमे चिन्हट करि थाउ मन रखिबे। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा। पठनर विकास पई आमे केउं पद्धति ग्रहण करिबा। पठनर विकास पई आमे केउं पद्धति ग्रहण करिबा। बही पढ़िबा को कहिबा ना अक्षर लेखिबा को कहिबा ना गल्प पठन प्रणाली ना छपि देखिबा प्रणाली पिलामाने कोडा राइट आंसर। राइट आंसर हो पिलामाने ऑप्शन नंबर सी गल्प पठन प्रणाली मन रखिबे। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा। भाषा शिक्षा पई तृतीय कौशलटी किए।
ऑप्शन ए देछि सुनिबा, बी देछि कहिबा, सी देछि पढ़िबा, डी देछि लेखिबा। कोटा राइट आंसर? राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी पिला माने पढ़िबा। तो प्रथम दक्षता होछि सुनिबा, द्वितीय दक्षता होछि कहिबा, तृतीय दक्षता होछि पढ़िबा, चतुर्थ दक्षता होछि लेखिबा। माने रखिबे। तो राइट आंसर जिवो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा श्रवण, कथन, पठन और लिखन एगुड़िक मध्यरु केउटी शिशु माननकु कष्टकर मने हुए? श्रवण ना कथन ना पठन ना लिखन पिला माने कोटा राइट आंसर? राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने लिखन दक्षता अर्जन करिबा शिशु पई कष्टकर हुए काहेकि? ऑप्शन ए देछि लिखन पई शिशुर आग्रहर अभाव पई, ना लिखन पई उपयुक्त परिवेश अभाव पई, ना शिशु हातर मांसपेशी और स्नायु प्रस्तुत न थाए, ना लेखार आवश्यकता शिशु अनुभव करे नाही। राइट आंसर कोटा हो? राइट आंसर हे जिवो पिला माने ऑप्शन नंबर सी। शिशु हातर मांसपेशी और स्नायु प्रस्तुत न थाए, तो सेथि पई शिशु लेखिबा पई कष्टकर होइथाय। माने रखिबे। राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने पाठ्यपुस्तक मानक भितरे केउ श्रेणीर पाठ्यपुस्तकटी समन्वित पाठ्यपुस्तकर अंतर्गत? प्रथम श्रेणी ना द्वितीय श्रेणी ना तृतीय श्रेणी ना चतुर्थ श्रेणी पिला माने? राइट आंसर कोटा हो? राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए, प्रथम श्रेणी। माने रखिबे। राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए जिवो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने प्रथम श्रेणी पाठ्यपुस्तकर नाम कोन? प्रथम श्रेणी पाठ्यपुस्तकर नाम कोन पिला माने? समन्वित पाठ्यपुस्तक ना हस खुशी ना साहित्य सौरभ ना हस खेल पिला माने? कोटा राइट आंसर? राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी, हस खेल पिला माने। आ द्वितीय श्रेणी हे जिवो पिला माने हस खुशी। माने रखिबे। प्रथम श्रेणी रो पाठ्यपुस्तक नाम होछि हस खेल, आ द्वितीय श्रेणी पाठ्यपुस्तक नाम होछि हस खुशी। माने रखिबे। राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा पाठ्यक्रम रे शिक्षक माननकु स्वाधीनता दिया जाय थाए केउथिरे? पाठ्यक्रम रे शिक्षक माननकु स्वाधीनता दिया जाय थाए केउथिरे? गणित पुस्तक रे ना भाषा पुस्तक रे ना परिवेश पुस्तक रे ना समन्वित पाठ्यपुस्तक रे? कोटा राइट आंसर? केउथिरे स्वाधीनता दिया जाय थाए? माने रखिबे पिला माने समन्वित पाठ्यपुस्तक रे स्वाधीनता दिया जाय थाए। माने रखिबे। राइट आंसर जिवो ऑप्शन नंबर डी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा तात्विक पठनर प्रधान लक्ष्य कौन पिला माने? तात्विक पठनर प्रधान लक्ष्य कौन? बोध ज्ञान हासिल ना अधिक मूल्यांकन रखिबा ना उत्तीर्ण हेबा ना चाकरी करिबा पिला माने? कोटा राइट आंसर? राइट आंसर हे जिवो पिला माने ऑप्शन नंबर ए, बोध ज्ञान हासिल। माने रखिबे। तो पठन केते प्रकार पिला माने? दुई प्रकार ना, तात्विक पठन एंड व्यापक पठन। माने रखिबे। तो राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट रहिछि दैनिक संवादपत्र पाठ करिबा कि प्रकार पठन? दैनिक संवादपत्र पाठ करिबा तो एटा गोटे कि प्रकार पठन पिला माने? व्यापक पठन ना तात्विक पठन ना संवाद पठन ना सरस पठन पिला माने? एटा होछि पिला माने गोटे व्यापक पठन। माने रखिबे। राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा केउटी तात्विक पठनर कार्य नुहे? तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने। तो भितरु कोटा गोटे तात्विक पठनर कार्य नुहे बा काम नुहे? ऑप्शन ए देछि क्लिष्ट शब्द को चिन्हटीकरण, बी देछि कठिन शब्दर व्याख्या, सी देछि पिला माने विषय वस्तु को मोटामोटी भाव में बुझिबा, डी देछि व्यवहारिक व्याकरण जानिबा। राइट आंसर कोटा हो? राइट आंसर हे पिला माने ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु को मोटामोटी भाव में बुझिबा। एटा किंतु तात्विक पठनर काम नुहे। माने रखिबे। राइट आंसर हे ऑप्शन नंबर सी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा केउटी पद्य शिक्षादानर उद्देश्य नुहे? तो भितर पिला माने कोटा गोटे पद्य शिक्षादानर उद्देश्य नुहे? ऑप्शन ए देछि सौंदर्यबोधर विकास, बी देछि रसबोधर विकास देछि, सी देछि पिला माने व्यवहारिक व्याकरणर प्रयोग देछि, डी देछि शब्द ज्ञानर अभिवृद्धि। कोटा राइट आंसर? राइट आंसर हे ऑप्शन नंबर सी पिला माने व्यवहारिक व्याकरणर प्रयोग। एटा किंतु पद्य शिक्षादानर उद्देश्य नुहे। माने रखिबे। राइट आंसर हे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा शिक्षादान समय रे पिलामानंकु दल दल करी बसैबा फल रे कोन सुविधा होइथाय? शिक्षादान समय रे पिलामानंकु
ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ସୁବିଧାରେ ବସିପାରନ୍ତି, ନା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, ନା ମିଳିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ନା ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଶିଶୁର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟେ? ଚିନ୍ତା, ନା ଚେତନା, ନା କଳ୍ପନା, ନା ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଓ କଳ୍ପନା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଚିନ୍ତା, ଚେତନା ଓ କଳ୍ପନା ଏସବୁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଜଗନ୍ନାଥ এই ଉକ୍ତିଟି କେଉଁଥିରେ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ? ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଜଗନ୍ନାଥ এই ଉକ୍ତିଟି କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି? ଭଗବତ ଗୀତାରୁ, ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରୁ, ନା ଭାଗବତ, ନା ମହାଭାରତରୁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଭାଗବତରୁ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆଦିବାସୀ ଜାତି ଥିବା ଜଣାଯାଏ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆଦିବାସୀ ଜାତି ଥିବା ଜଣାଯାଏ? କେତେ ପ୍ରକାରର ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ 62। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, 62 ପ୍ରକାରର ଆଦିବାସୀ ଜାତି ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ? ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ପଣ୍ଡିତ ଥିବାରୁ ଯୋଗୁଁ, ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯୋଗୁଁ, ନା କବିତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ, ନା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବାରୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବାରୁ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଭଲ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା, ନା ପିଲାଠୁ ପିଲାକୁ ଶିଖାଇବା, ନା ବାପା ମା ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା, ନା ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପିଲାଠୁ ପିଲାକୁ ଶିଖାଇବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଭଲ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ, ବିରେ ଦେଇଛି ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଓ ତା'ର ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଦିଏ, ଡିରେ ଦେଇଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଓ ତା'ର ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଶୁର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ 50% ମୌଖିକ ରଖାଯାଏ। କାହିଁକି ରଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? 50% କାହିଁକି ରଖାଯାଏ? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଶୁର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିନଥାଏ, ନା ଶିଶୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଚାହେଁ ନାହିଁ, ନା ଶିଶୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ, ନା ଶିଶୁର କଥନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଏ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶିଶୁର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ 50% ରଖାଯାଇଥାଏ ମୌଖିକ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ, ନା ପଠନ ଓ କଥନ, ନା କଥନ ଓ ଲିଖନ, ନା ଲିଖନ ଓ ଶ୍ରବଣ ଯୋଗୁଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ। ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଭାଷାରେ ମୌଖିକ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଭାଷାରେ ମୌଖିକ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେତେ ଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ 40% ଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କଲେ
ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୁଏ? କମ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ନା ସମୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ନା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନା ସୀମିତ ରହେ, ନା ଅନୁମାନ କରି ଯାହା ଗୋଟେ ଲେଖି ହୁଏ? କ'ଣ ସୁବିଧା ହୁଏ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନା ସୀମିତ ରହେ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ନା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି, ନା ବୋଧ ଶକ୍ତି, ନା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।